राज्य रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू करा जाइछि। किछि जिले में अन्नपूर्णा योजना कार्यकारी अर्थात शुभारंभ होइछि। तो अन्नपूर्णा योजना को नहीं आपण मानकर जो डाउट रही वीडियो माध्यम मु आपण मानकर क्लियर करी। एक नंबर रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रे केते किलो अतिरिक्त चाउल मिलिबो, केबेठारू एही अतिरिक्त चाउल आपण माने पाई परिबे। 2 नंबर रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना केबेठारू लागू होइछि, कौ जिले में सर्वप्रथमे आपण मानकर लागू करा जिवो। 3 नंबर रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रे डिजिटल सशक्तिकरण किपरि करा जाइछि। 5 नंबर रे एही अन्नपूर्णा योजना कोन, सरकार काहे की एही अन्नपूर्णा योजना आनिले, सरकारंकर उद्देश्य कोन रहिछि। तो सर्वप्रथमे कौ जिला मानकरे एही अन्नपूर्णा योजना शुभारंभ करा जाइछि, सेई जिला मानकरे केते हिताधिकारी माने उपकृत होइचंती। यह सहित मुख्यमंत्री लाइव अभिभाषण अन्नपूर्णा योजना को नहीं कौन प्रदान करिसंती, हिताधिकारी मानकु कौन सूचना देइचंती, संपूर्ण तथ्य ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणाइबी। सेति पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखिबे, जहा फल रे आपण संपूर्ण तथ्य जानिबा को पाइबे। ता पूर्व आपण मानकु कहिबे, चैनल जदि आपण माने नुआ करी वीडियोटी को देखुचंती, एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, ताले आपण मानकु कहि रखिबी चैनल को आपण सब्सक्राइब करि दियंतु, वीडियो को गोटे गोटे लाइक करबा को जमा भी भूलंतुनी। सर्वप्रथमे आसंतु मु आपण मानकु जणाउची मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कोन, सरकार काहेकि एहाकु लागू करिसंती, एही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू करिवार सरकारंकर उद्देश्य एवं लक्ष्य कोन रहिछि। देखंतु, ओडिशार खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने उद्देश्य रे राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ करा जाइथिला। एही योजनार मुख्य लक्ष्य हेउची राज्यर कौनसी परिवार को भोकरे रहिबाकु न देबा, कौनसी शिशु अपृष्टिर शिकार न हेबा एवं कौनसी वयोज्येष्ठ अन्न अभाव कष्ट न पाइबा। एही योजनार लाभ गुड़िक कौन रही। तो 1 नंबर रे मु आपण मानकु कहि रखिबी अतिरिक्त चाउल बंटन। एही योजना अधीन रे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन NFSA एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS रो समस्त योग्य हिताधिकारी को मासको 5 किलोग्राम अतिरिक्त चाउल संपूर्ण बिना मूल्य रे प्रदान करा जिवो। यह पूर्वरु हिताधिकारी माने मासको 5 किलोग्राम चाउल बिना मूल्य रे पाउथिले। एही योजना एप्रिल 2026 रु लागू करा जाइछि एवं हिताधिकारी माने एप्रिल मई एवं जून मासर मोट 15 किलो चाउल एककालीन पाई पारिबे। देखंतु, सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला, एबे राशन कार्ड रे हिताधिकारी मानकु चाउल बंटन करा जाउ नाही, कहीं ना आपण मानकु एका सांगरे 3 मासर चाउल बंटन करा जिवो। एबे आपण मानकर सदस्य पिछा 5 किलो चाउल मिलिबनी, परिवार रो सदस्यंक पिछा 10 केजी चाउल मिलिबो। जदि आपणक परिवार रो 5 जन सदस्य राशन कार्ड रे इनक्लूड रहिचंती, एही 5 जन सदस्यंकर चाउल आपण माने केते पाउथिले, 5 × 5 25 किलो चाउल आपण माने पाउथिले। किंतु एबे आपण मानकु 10 केजी चाउल मिलिबो, ताहा पुणी 3 मासर। 3 मास कहिबा गले एप्रिल मई जून, एही 3 मासर चाउल आपण मानकु मिलिबो। उदाहरण स्वरूप आपणक राशन कार्ड रे मुंडो पिछा प्रत्येक सदस्यंकु मासकु 10 केजी, जेहेतु 3 मासर आपण माने राशन पाई नांती, प्रत्येक सदस्यंक पिछा आपण 30 केजी चाउल पाइबे। 2 नंबर रे सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम, आम ओडिशा सर्वभारतीय स्तर रे प्रथम हवा पई जाउछि। ओडिशा एकमात्र राज्य भावे एही योजना रे प्रति हिताधिकारी को मोट 10 केजी चाउल प्रदान करिबा पई जाउचंती। 3 नंबर रे डिजिटल सशक्तिकरण। देखंतु, खाद्य सुरक्षा योजना सह सरकारक डिजिटल सशक्तिकरण कार्यक्रम अधीन रे अंगनवाड़ी कर्मी मानकु स्मार्टफोन वितरण करा जाइछि, जहा द्वारा सरकारी योजना गुड़िकर परिचालना अधिक स्वच्छ
ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିବା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ପାଇବେ। ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମୋଟ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରିବାର ଭୋକରେ ନ ରହିବା, କୌଣସି ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନ ହେବା ଏବଂ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅନ୍ନ ଅଭାବରୁ କଷ୍ଟ ନ ପାଇବା। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 80% ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପକୃତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା, ଲାଇଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନ୍ନର ସୁଫଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ମାଗଣାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବାର, ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ସହିତ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବଳକା ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଚାଉଳକୁ କେବଳ ଗୋଦାମରେ ରଖିବା ଇଏ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ସୀମିତ କାମ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନର ଲାଭ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଉଳ ସହିତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋ ଦେଲେ 25 କିଲୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଏ ଚାଉଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମାସର ଏକକାଳୀନ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 50 କିଲୋ 50 କିଲୋ ଆଉ 50 କିଲୋ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଯିବ ପରିବାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲାଘବ ହେବା ପାଇଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେବଳ ଭେଟି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ଲାଘବ କରିବା, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା।